Pwede nimong mabisita ang YouTube channel Lamdag sa Grasya ug palihog na lamang ako sa pag-subscribe alang sa dugang pa nga mga leksyon. O kaha, i-follow ang atong Facebook page Lamdag sa Grasya. Sa atong padayon nga pagtuon, atong hisgutan ang teksto nato niining adlaw, Roma kapitulo 1 bersikulo 2 ngadto sa bersikulo 7. Bersikulo 2, which he had promised beforehand through His holy prophets in the Holy Scripture. 3. About His Son, Jesus Christ, our Lord, who was made of the seed of David according to the flesh. 4. Who was marked out the Son of God in power according to the Spirit of holiness by the resurrection of the dead. 5. By whom we have received grace and apostleship to obedience to the faith among all nations for His name. 6. Among whom also are the called ones of Jesus Christ. 7. To all those who are in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God. So ang atong topiko ni ining adlaw mga igsoon ko sa Dios, called through the gospel. Text Romans chapter 1 verse 2 up to 7. Today, we will focus our study in Romans 1 to 7. And to make it easy for us to understand, we will divide our text into three main points. First, the promised Christ, verse 2 up to verse 4. Second, the grace received, verse 5 and verse 6. Third, the called saints, verse 7. Now, the promised Christ. Question: if our Christ is according to the mystery, is He the scriptural Christ? Kung atong ginawali, mahitungod man sa misteryo ni Kristo, ang Kristo ba nga atong ginawali siya ang gisulti sa balaang kasulatan nga Kristo? O ang ginapahayag sa mga propeta? The answer is yes. But the prophets and scriptures did not contain the mystery of Christ. Paul's preaching of Christ is according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Ang pagwali ni Apostol Pablo, mahitungod kang Kristo, kini sumala sa gipadayag, nga tinago, nga gitipigan sa Dios sulod sa taas nga kapanahunan, sukad sa pagtukod sa kalibutan. Sumala pa sa Roma 16:25. Now to Him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So ang paagi daw sa iyang pagwali, o ang pagpahayag niya sa Ebanghelyo nga gitawag niya my gospel, sumala kini sa gipahayag ni Kristo nga tinago, nga gitipigan sa Dios sulod sa taas nga kapanahunan. The prophets and scripture contain Christ, but the mystery of Christ was unknown to them. Wala malilong sa mga propeta. Gipahayag kini diha sa balaang kasulatan mahitungod sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Gisulti gani nga siya pagabudhian. Gisulti nga siya mamatay. Apan ang misteryo mahitungod sa kamatayon ni Kristo mao'y nalilong diha kanila. Nga kini di ay mao'y paagi sa kaluwasan sa tanang mga makasasala nga mutuo. John 5:39. Search the scripture, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify me. So unsa may i-testify sa scripture? The scripture will testify about the person of Jesus Christ, that He is the Messiah, that He is the King, who will establish the promised kingdom for Israelites people. Only Paul received the utterance of the mystery of Christ. Si Pablo lang ang gipahayagan sa Dios sa pagpanabot mahitungod sa misteryo. Nganong makasulti kita ni ana? Ephesians 6:19. That utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Gipahayag daw sa Dios ang panabot mahitungod sa misteryo ni Kristo aron siya dayag nga makasulti sa tinago ngadto sa katawhan. Ang maong tinago gitawag siyag mystery of the gospel. Now ang pangutana, what is the mystery of Christ, which is the mystery of the gospel? Ephesians 6:19.
It is mystery of the gospel, and that gospel is Christ's death, burial, and resurrection. Unsa di ay ning gitawag nga mystery of Christ? The content of the mystery of Christ is Christ's death, burial, and resurrection. Tanaw nato ang teksto. Romans 1 Corinthians 15, 3 and 4. Verse 3. I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. 4. And that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. So unsay iyahang gitugyan ngadto sa mga magtotoo sa Korinto nga iya pong nadawat, nga mauni ang iyang gipasabot nga he received the utterance about the mystery of Christ, about the mystery of the gospel. Ang content matud pa, how that Christ died, how that Christ buried, and how that He rose again the third day. Mao kini ang content, mao kini ang unod sa misteryo sa Ebanghelyo. So letter B, ikaduha nga punto. Verse 5 and verse 6. By whom we have received grace and apostleship to obedience to the faith among all nations for His name, among whom also are the called ones of Jesus Christ. Grace in our text refers to God's favor to a condemned sinners through the grace of Christ. Then what is that grace of Christ? Kung ang grasya sa atong teksto nagpasabot sa pabor nga gihatag sa Dios ngadto sa takos pagasilutan, takos pagakundinahon nga makasasala, apan gitanyagan sa grasya ni Ginoong Hesukristo, nanunsa ning gitawag nga grasya sa atong Ginoong Hesukristo. What is that grace of Christ? 2 Corinthians 8:9 will be the answer. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that through His poverty might be rich. Nahibalo na daw kita sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa man ni nga si Kristo bisan siya dato kanhi because He is God, He exists as God. According to Philippians chapter 2, He did not remain to be equal with God. Wala siya nagpabiling tupong sa Diyos. And that work of Jesus, He made Himself poor by possessing a human nature, by making Himself perfect human. According to the Bible, He made us rich only if we believe. Kung kita mutuo lamang niini. The grace of Christ is the content of the gospel of God in which sinners were called to salvation. Now in our previous lesson 1, we have discussed that the Apostle Paul preached the gospel of the grace of God. Acts 20 verse 24, the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So unsa day kuno ang buluhaton ngayang nadawat gikan sa atong Ginoong Hesukristo, ang pagpanghimatuod mahitungod sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. This gospel of the grace of God is called the gospel of our salvation. The gospel of the sinner's salvation. Matod pa niya sa Efeso, after ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation. Ephesians 1:13. The gospel of the grace of God, take note, is different from the kingdom gospel, the gospel of the circumcision. So doon ay daghang mga magwawali nga walay kalainan ang giwali ni Apostol Pablo ug ang giwali sa mga apostoles. Para nila usa lamang tungod kay si Kristo man ang nagpadala ni Pablo, si Kristo pod ang nagpadala sa 12 ka apostoles. But Galatians 2:7 revealed two important truth. According to the Bible, but contrariwise when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me. So there is a gospel of the uncircumcision which was committed to Paul. Next, as the gospel of the circumcision was committed unto Peter, this is another or different gospel which was committed to Peter. So I said Galatians 2:7 revealed two important truths. First, truth about two different gospel. There are two different gospel in this passage.
One, the gospel of the uncircumcision. Ang ebanghelyo alang sa mga wala sirkunsidahi, wala tulia, o kinsa man ang wala tulia, kinsa man ang wala sirkunsidahi. In the Bible, Gentiles are called the uncircumcision. Ephesians 2:11. Mabasa nato kana dinha nga ang mga Hudeo nagtawag sa mga Hintil nga dili tinuli. The gospel of the uncircumcision refers to the word of truth, the gospel of salvation for the Gentiles. Gentiles are the uncircumcised people. This word of truth must be heard by the Gentiles. Mao kini ang gisulti ni Apostol Pablo sa Acts 20:24 nga kinahanglan niyang panghimatud-an, kinahanglan niyang isulti, kinahanglan niyang ipasabot nga sa kamatayon ni Kristo di ay mamaluwas ang usa ka makasasala kun mutuo niini. Two, gospel of the circumcision. So this is another gospel. Gospel of the circumcision of the flesh is a token of God's covenant to His covenanted people, the seed of Abraham, which is Israel. So who are the circumcised people? The seed of Abraham, which is Israel. According to Genesis chapter 17, verse 11 to verse 14, ang usa ka tawo nga wala tulia, dili takos pagaisipon nga sakop sa katawhan nga gipakigsaaran sa Dios. So karon, ang gospel of the circumcision refers to the word of truth. The gospel of the circumcision refers to the word of truth, the gospel of the kingdom for the Israelites. The circumcised people, the kind of gospel or word of truth which Israel must hear. Kinahanglan sila makadungog, kinahanglan silang mutuo, mahitungod niini. Second truth, truth about two different stewards of the gospel. So if there are two different gospel, then there are two different stewards of the gospel. First, Paul. He said in Galatians 2:7, committed unto me. It is unto me, meaning unto Paul, ngadto kang Pablo. Paul is the steward of the gospel of the uncircumcision. Nganong makasulti man ta nga siya mo steward sa gospel of the uncircumcision. 2 Timothy chapter 1 verse 11, Paul is the only appointed preacher and apostle and teacher of the Gentiles. Wala na'y laing gitudlo nga magwawali, gitudlo nga apostol, o gitudlo nga magtutudlo alang sa mga Hintil. Matod pa sa ikadawang Timoteo 1:11. Si Pablo lang, busa katong mga nag-angkon nga mga apostoles na ining atong panahon, they are fake, counterfeit. Dili sila tinuod. Ang tinuod nga apostol o ang tinuod nga magtutudlo magwawali sa mga Hintil, karon niining panahon na si Apostol Pablo lamang. According to him, in his gospel, believing sinners will be saved. Maluwas ang usa ka makasasala kun mutuo gawas kun taphaw ang iyang pagtuo. 1 Corinto 15:2 ngadto sa 4. Pero misulti sab siya, through his gospel God will judge the secret of men. Romans chapter 2 verse 16, in that day God shall judge the secrets of men. Magahukom ang Dios sa tanan nga tinaguan sa mga tao ni adtuon niyang adlaw sumala sa ebanghelyo niya according to my gospel. And what is his gospel? The gospel of the grace of God. Not the gospel of the kingdom, but the gospel of the grace of God. So, who is the appointed preacher for the Gentiles? To whose teaching you will adhere? If you will answer that only Paul is the appointed teacher, then to his teaching only you will adhere. Sa iyaha lamang mga gitudlo, ikaw magabarog o magapasukad sa imuhang baruganan sa pagtuo. Paul is the appointed preacher and teacher of the Gentiles. He is preaching the gospel of the grace of God, that Christ's death, burial, and resurrection is the only way to be saved. Wala na ilaing paagi aron ang tao mamaluwas. Mobitaw nga mingon siya, wala ako gipadala sa pagpamautismo. Tungod kay ang mensahe sa bautismo adunay koneksyon sa mensahe sa gingharian. Kabahin siya sa gospel of the kingdom. So wala na kinahanglan ang water baptism because only through the gospel a believing sinners can be or will be saved. Ang usa ka makasasala nga moto mamaluwas pinaagi lamang sa
gibuhat ni Kristo dito sa cross kung siya mutuo niini. Next is unto Peter, Galatians 2:7b. Peter is the steward of the gospel of the circumcision. Ngano makasulti kita? Remember that the 12 apostles were sent by Jesus to preach the gospel of the kingdom to the lost sheep of the house of Israel only. Mateo 10:6-7. In siya pangita mga nawalang karnero sa banay sa panimalay ni Israel. You see? So, who are the appointed preacher of the house of Israel? The answer is the 12 apostles. They are preaching gospel of the kingdom, that Christ as Messiah will establish the promised kingdom on earth. Israelite people has all the rights to claim citizenship in the kingdom of Christ. Pero ang mga hintil, wala tay rights ni ana. Mobitaw na nga giingon diha sa pinadayag. Ang usa katao nga nagpaka-Hudeyo, apan dili di ay Hudeyo, sinaguga ni Satanas. Meaning, a person who claim the rights of being a Jew is a sinagog of Satan. In other words, siya nga nag-angkon sa katungod lamang sa Hudiyo, giangkon niya, dili siya tinuod nga iya sa Diyos, but a synagogue of Satan, matod pa sa Bible. To all who are in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God. So ang ikatulong nga bracket sa ato nga pagtuon is the called saints. Now, unsa may definasyon sa pulong saint? What is saint? The word saint is from the Greek word hagios, which means one set apart, consecrated, holy one. Sa Latin, that is sanctus. Mao na nga sa Cebuano, doon natay termino nga santos. Gitransliterate natong mga Pilipino ang pulong sanctus ngadto sa pulong santos. Pero sa Griego, gitawag na siya hagios. Ang bot ipasabot, gilain alang sa espesyal nga katuyuan. Gibalaan, gihimong sagrado. All believers are called saints, even when their character is dubiously holy. Bisan pa ang usa ka magtutuo, nga makaduda ka kung unsa bagyod siya, balaan bagyod siya o dili tungod kay ang iyang kinabuhi sukwahi sa iyang pag-ila nga siya magtutuo. Kung tinuod siyang magtutuo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, gitawag siya sa Biblia saint. Sa Bible, dunay tulo kay stages sa gitawag natog holiness. Holiness in the mind of God, holiness in the mind of a believer, and holiness in the mind of others, other believers, other men. So what is that? First stage is the stage of salvation. Sa diha ang usa ka tawo nakadungog sa ebanghelyo sa kaluwasan, unya iya kining nasabtan ug iya kining gituohan, ang Dios nagasilyo sa iyang mga kasing-kasing sa pagpaila nga siya iyahan na sa Diyos. That moment, he is saved. And God consecrate his life to be God's exclusive possession. In the mind of God, he is holy. The second stage is the stage of presentation. Mao kini ang disa ang magtutuo naga panginlabot sa mga balaan nga buluhaton, sama sa pagsimba, pagbasa sa Biblia, sa pag-alagad sa Dios ug uban pang mga espirituhanong mga buluhaton. In his mind, he is holy because he is doing those things which could please God. In his mind. Pero doon na pa'y daghang mga bahin sa iyang kinabuhi nga daw nahimong questionable alang sa iyahang pagkamagtutuo. Mao na nga ang ikatulong nga stage is the stage of transformation. Dis ang usa ka magtutugi proseso sa Dios ngadto sa pagkahingpit nga walay ikasaway diha sa iyang kinabuhi. Ug matapos lamang kini sa panahon unya nga pagalalino na ang magtutuo diha sa adlaw sa paglalin o kaha kun ang tao mobiya na gikan niining kinabuhi sa kalibutan. So there are three stages of holiness: the stage of salvation, the stage of presentation, and the stage of transformation. The word saint means set apart for God to be His exclusive possession. Para lang sa iyahang kaugalingon,
nga gipanag-iyahan ug wala na laing magapanag-iya niini. So if you are a believer of the gospel of the grace of God, then your life was consecrated, set apart for God to be His exclusive possession. Iyahan na ikaw sa Dios og sa iyang hunahuna balaan na ikaw. Ug siguro niining takna gahuna-una ka sa pagalagad sa Dios, tungod niya na anaa mga balaang mga motibo sulod sa imong kasing-kasing, apan posible nga adunay mga tao sa palibot nga makapanghinaway pa sa imong pinulungan ug sa imong gawi, tungod kay ang Dios wala pa nahuman sa imong proseso sa hingpit nga pag-usab sa imong kinabuhi bisan sa mata sa ubang mga tao. Nga unya ikapasundayag kita diha sa atubangan ni Kristo nga walay buling ni mansa, matud pa sa Biblia. Sa katapusan, all are called by the wonderful grace of God through the gospel of Christ revealed only to the Apostle Paul. Now, by the wonderful grace of God in Christ, I am a saint. My life was consecrated, set apart for God's exclusive possession. I am His now. Iyahan na ako sa Dios. O kung ikaw, tinood ka nga magtuto ni Kristo, then iyahan na ikaw ni Kristo. You are God's exclusive possession. And as a saint, I must walk worthy of my calling.